मो ना श्रावणी, मोर बयस 36 वर्ष। मु गोटे साधारण खुशी मजाकिया महिला थिली। किछि दिन पूर्वर मो स्वामी मते छाड़ी दे से गोटे 18 वर्ष बयसर झील सहित पलि जाई बा होई जाइथिले। सेथिपई मु सबुबले दुखरे थाए। कथाटा एमिति थिला जे मो स्वामी मते द्वितीय विवाह करथिले। मो स्वामींकर आगुरु गोटे पुओ थिला। से पुओ को से मो पाखरे छाड़ी आउ गोटे झील को धरी पलाई गले। एमिति गोटे दिन मु आउ मो पुओ आमर धान खेत को बुलिबा पई जाइथिलु। संध्या हेबाकू आसिलाणी। ठीक सेतिकी बेले आकाशरे मेघ ढांकी देउथिला। किछि समय पर जोरे वर्षा आरंभ होई गला। आउ आमे खेत भितरे फसी रही गलु। खेत पाखरे गोटे छोट पंप घर थिला। आमे दुई जण वर्षा बंद हेबार अपेक्षा कलु। धीरे धीरे अंधार होई आसुथिला। आख पाखरे जेते लोक सब काम करुथिले समस्ते निज निज घर को चली जाउथिले। वर्षा टिके कमी जाइथिला। मु पिंदिथिबा कपड़ा एमिति भी ओदा थिला। मते ठंडा लागिबारु मु मो कपड़ा सुखाइबाकू चेष्टा करथिली। एमिति करबा मो पुओ एई सब देखुथिला। से आउ टिके अन्यमनस्क होई जाउथिला। आउ से अजब व्यवहार करबाकू लागिला। तार निश्वास बहुत जोरे नेबाकू लागिला। आउ सेमिति बड़ बड़ आखिरे देखिबाकू लागिला। तार एमिति रूप देखि मु भी टिके हड़बड़ेई गली। मु जानि पारि नथिली तार आचरण एमिति काहेकि हैला। मु ताकू पचारली, कोन हैला, तू ठीक अछु तो? हेले से मते किछि कहला नाही। हेले सेमिति मते अनेइकी रहिला। अनुभव हैला जेमिति से मते किछि कहिबाकू चाहंतिला, हेले केही पारु नथिला। वर्षा टिके हल्का हल्का हेउथिला। आउ आमे दुई जण सेई पंप हाउस घरे फसी रहिथिलु। मु मने मने भाबुथिली जे वर्षा रे भिजिकी ओदा होई जिबारु से एमिति व्यवहार करुथिला। सेतिपई मु ताकू मो पाखकू डाकिली। आउ पचारली, तते कोन ठंडा लागुची? तू आसिकी मो पाखरे बस। से धीरे धीरे मो पाखकू आसिला। आउ मते कुंढेई धरिला, कारण ताकू टिके उषुम लागिबो बोली। मते भी ठंडा लागुथिला। हेले एई अजब परिस्थिति रे मते भी टिके भल लागु नथिला। किछि समय बीतीगला परे वर्षा मध्य कमिबाकू लागिला। आउ मु चिंता कली आमको एबे घर को फेरिबाकू हेबो। मु मो मोड़ा कपड़ा ठीक कली। आउ ताकू कहली, चलो एबे घर को जिबा। से उठिकी ठिया हैला। आउ आमे दुहे पंप हाउस रु बाहरलु। रास्ता रे मु भाबुथिली जे ताकू एमिति कोन हैला बोली। से एमिति अजब कथाबार्ता करुथिला। हेले मु मध्य चिंता कली जे एई विषय रे मु घर को जाई ता सहित कथाबार्ता हेबी। आउ अगना विषय रे ताकू पचारिबी बोली। घरे पहुंचला परे मु सीधा सीधा ताकू पचारली, तोर कोन होइथिला? सेठी तू एमिति विचलित होई आउ विरक्त हेउथलु। से किछि समय चुप रहिला। आउ पुणी धीर स्वर रे कहला, मां मते क्षमा करि दियो। मु जानि पारु नथिली मोर कोन हेउथिला। आउ मु टिके डरी जाइथिली। तार एई कथा सुनी मु चुप थिली। आउ मने मने भाबिली सेटा गोटे तार अजब परिस्थिति थिला। सेतिपई से एमिति अजब व्यवहार करुथिला। वर्षा पाई से डरी जाइथिला। वर्षा रे भिजिबाकू से एमिति व्यवहार करुथिला। तार मन को बुझाइबा पई कहिली, से आगु को एमिति परिस्थिति हेले एमिति आउ व्यवहार करिबु नाही। निजर ध्यान रखिबु। तुमे जदि आगु को एमिति विचलित अनुभव हुए मते संगे संगे जणाइबु बोली ताकू कहिली। सेई दिन राति रे मु ताकू आराम रे सोइबा पई देली। आउ निजे सोइबा पई चेष्टा कली। हेले एबे मध्य मो मन रे प्रश्न उठुथिला, कोन सतरे वर्षा पई एमिति डरी जाइथिला ना से किछि न जानिबार अभिनय करुथिला। मु एमिति भाबी भाबी चिंता कली जे एई सब साधारण कथा एमिति होई थाए। एमिति भाबिकी मु चुपचाप सोई पड़िली। एई घटनार आउ पुनरावृत्ति करिबिनी बोली चुप रहिली। ता पर दिन सकाळु उठी मु रोसेई करुथिली। से सबुदिन परि उठी ता रूम रु बाहर को आसिला। आउ ता व्यवहार टिके अलगा थिला। मु भाबिली एईटा गोटे घटना, मु ताको बेसी भाबी देउची। एमिति किछि दिन बीतीगला। मु किछि काम करुथिली। आउ सेई घटना को नै भाबी चलिथिली। मते गोटे सुजोग मिलिगला पचारिबा पई। सेउठु मु ताको पचारली, तोर मन अछि सेई दिनर खेतरे घटिथिबा घटना कथा? तू अचानक एमिति डरी जाइथिलु। से किछि समय चुप रहिला। आउ उत्तर देला, मु मध्य सेई दिन जानि नथिली मोर अचानक सेमति काहेकि हैला। एते जोर वर्षा पवन हेबारो मु डरी जाइथिली। मु ता कथा को ध्यान देई सुनुथिली। ता कथारे किछि अलगा झलक थिला। मु भी बुझी पारुथिली ता सहित कोन घटिथिला। से ठीक से बुझी पारु नथिला। गोटे दिन ता सहित पुणी सेमति किछि घटिला। सेई दिन मु खेतरे काम करथिली। पुओ मो पाखकू आसी कहिला, मां मु तुमको किछि कहिबाकू चाहुची। मु ताको ध्यान देई देखिली। आउ पचारिली, तुमे कोन कहिबाकू चाहुच?
ସେ ଟିକେ ସଂକୋଚରେ କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଭିଜୁଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ତୁମର ସେଇ ଓଦା ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଏମିତି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାର ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ତା ବୟସ ଏମିତି ବୋଲି ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତାକୁ ଏମିତି ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ବୟସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଏମିତି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠେ। ସେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇଲି, ଦେଖ ପୁଅ, ଏଇଟା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ତୁ ସେମିତି କିଛି ଭାବନା। ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବୁଛୁ, ଯାହା ତାର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। ଏ ବୟସରେ ତୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସାଧାରଣ ଭାବିବା ଦରକାର। ତୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଗଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଲେ କାହାକୁ କେମିତି ଭାବିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବୁ। ସେ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନୂଆ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ତାର ଭାବନାକୁ ନୂଆ ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆଉ ତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମୟ ବିତିଗଲା ଆଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆମ ଜୀବନରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସମୟ ସହିତ ଆମ ଜୀବନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦିନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅସହଜ ଆଉ ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା, ସେଇ ଘଟଣା ଏବେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେୟାର କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ଥର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇ ଘଟଣା ହିଁ ମତେ ଶିଖାଇ ଦେଲା ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚା ପିଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନାଇଲି ଆଉ ତାକୁ ହସିକି କହିଲି, ହଁ ପୁଅ, କ'ଣ ପଚାରିବୁ ପଚାରେ। ସେ ଟିକେ ଗଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ମତେ ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ବୁଝାଉଥିଲ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଭାବନାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁଥିଲି ସେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ତାର ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇଲି ଆଉ କହିଲି, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟ ରଖିବୁ। କୌଣସି ଭାବନା କେବେ ବି ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରେ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ହାତ ବି ମାରିଦିଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ରହିଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ବିକଳ ହୋଇ ରହିଥିଲି। ଦିନେ ମୋ ପୁଅ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ରାତି କଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳୁନଥିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଗୋଟେ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇ ବେହୋସ କରିଦେଲା। ମୁଁ ପୁରା ନିଶା ଖାଇଲା ପରି ହେଉଥିଲି। ସେଇଦିନ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କଲା, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସେଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଥିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ବୋଲି ବହୁତ ରାଗିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ବାକି ଦିନ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଚାଲିଲା ଏମିତି ଖେଳ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।